आमे जेकोसी काम कले आज्ञा निहाती भाव में आमके पासबुकटा दरकार करुचे माने बैंक रो पासबुक आमके सबू जगार इथर आमके देवाके पड़ुचे आउ इथर आपण मन लगी आरबीआई जेनटा कि बहुत बड़ निष्पत्ति नीचे आपण जेकोसी बैंक रे खाता खोली थन ना काजे तो आपण एसबीआई खोली थन तापर बरोदा कानाडा आपण जेकोसी बैंक रे जदी खाता अच्छे बोले भिडियोटा आपण माने फास्ट रु लास्ट पते देखन काज देखन 15 तारीख भितरे आपण माने जदी ई सब काम जदी नहीं करूचन बोले आपनकर अकाउंटटा पूरा पूरी बंद हो तो से लगी आपण मैंने एप्रिल 15 तारीख सुधा आपन ई सब काम मैंने निपटावाके पड़वा जार द्वारा कि आपण मनकर अकाउंटटा किसी असुविधा नहीं हुए पूरा बिंदास रहा गवर्नमेंट जिते भी स्कीम पैसा मन हो सब आपण अकाउंट बनके आसबा तो से लगी आरबीआई रिजर्व बैंक जेनटा कि आपण मन लगी जहाँ 15 तारीख लास्ट डेट कर दीचन आउ 15 तारीख भितर जिते भी आज्ञा मैंने अच्छन समस्ते ये सब काम मैंने करवा पड़वा आसन देखमा केन केन सब काम मैंने आपण मैंने करबे मन रखन आज्ञा एप्रिल 15 रु ए सब बैंक अकाउंट बंद खातार टंका थिले मन रखन माने आजिकाली समस्ते हाथे घरे आर पैसा नहीं रखबाना समस्ते आजिकाली फोन पे गूगल पे माध्यम रे पेमेंट करूचन आउ सेथिलाई परे आज्ञा आजिकाली जेकोसी बजार के जाउचन लोक माने भी फोन पे गूगल पे माध्यम रे लोक माने पेमेंट करूचन तो समस्त पाखे कंपलसरी बैंक अकाउंट अच्छे तो एप्रिल 15 ए सब बैंक अकाउंट बंद हेबो खाता थिले टंका बंद मन रखन तो जेना कि पेपर माध्यम रे आछे नवा दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी जो अकाउंट गुड़िक दीर्घ समय धरी निष्क्रिय अच्छा विशेषकर सही अकाउंट गुड़ इनएक्टिव भाव में जहाँकि विवेचना करा जाउचे माने साफ साफ जदि कथा बोले आपण माने दीर्घ दिन है वर्ष वर्ष है आपण माने अकाउंट की यूज नहीं करबा जेने कि आपनकर सेथि लगी आरबीआई बैंक तरफ जेने पंजाब नेशनल बैंक भी निष्पत्ति नीचे एसबीआई बैंक नीचे माने प्रत्येक बैंक आज्ञा निष्पत्ति नीचन जी आपण मन के जेन बैंक मन के यूज नहीं करबा तो से अकाउंट मन को लगी इटा सेनेका नोटिसटा जारी करिचन कि उन्हें कहा जाए से अकाउंट गुड़िक इनएक्टिव भाव में वर्गीकृत करा जायछि सेमानक पई एक चेतावनी जारी करिछि बैंक कहिछि जे एही अकाउंटधारी मानकु सेमानकर केवाईसी तुरंत न कले सेमानकर अकाउंट गुड़िक गोटे मास मध्य बंद कर दिया जिवो तो मन रखन आपण मन केवल मासेक टाइम दिया जाइछे आ मासेक भितर जदि आपण माने नहीं करूचन बोले जहाँकि केवाईसी बोले आपन अकाउंटटा बंद हेबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जेना कि एक्स बोली आमे कहूँ बा ट्विटर बोली कहूँ ट्विटर रे बैंक घोषणा करिछि जे एप्रिल एपरी ग्राहक मानकु सेमानकर अकाउंट गुड़िक पुनः सक्रिय करा जाई पारिबो ता निश्चित करिवा पई एप्रिल 15 2024 सुधा सेमानकर केवाईसी पूर्ण करबाकू पड़िबो यह करिबार रे विफल हेले पूर्व सूचना बिना सेमानक अकाउंट गुड़िक बंद करा जाई पारे यह एप्रिल 16 2026 रु लागू हेबो तो मन रखन आपन टाइम दिया जाउचे एप्रिल मासर 15 तारीख आउ 16 तारीख पर आपन जेन ई नियमटा लागू करा जिबा तो मन रखन आपन के केवाईसी करबाटा होचे बाध्यतामूलक जेन अकाउंट मन की बहुत दिन हला टोटल यूज नहीं करबा आज्ञा आउ जदि आपण माने केवाईसी नहीं करूचन बोले आपन सुभद्रा पैसा भी नहीं आसे सीएम किसान नहीं आसे पीएम किसान नहीं आसे तापर प्रधानमंत्री आवास घर जेतकी भी गवर्नमेंट योजना मन रोचन आज्ञा से सब योजना सब आपन बंद हो एंता कि आपन धान मंडी टंका जेन बिकुचन सेटा भी आपन टोटल पे नहीं पारन आज्ञा आरबीआई अनुसार जदि ग्राहक 2 वर्ष रु अधिक समय धरी मन रखन आरबीआई तार नियम अनुसार जदि ग्राहक 2 वर्ष रु अधिक समय धरी कौनसी कारबार आरंभ करना तेबे एक संचय किंबा प्रक्रिया अकाउंट गुड़िक निष्क्रिय भाव वर्गीकृत करा जाए तो मन रखन एबे जेन सरकार तरफ जेन आरबीआई बैंक तरफ आगु आपन के बैंक मन काना करथिले आपन के केवाईसी करन बोले आपन के नोटिस करथिले आउ एप्रिल जेना कि 15 तारीख रु एनु एन के आपन के कोनोसी नोटिस नै करन सीधा सलग भाव रे आपन अकाउंट के बंद कर देबे तो सेति लई आपन के 15 तारीख भितरे माने एप्रिल 15 तारीख सुधा आपन केवाईसी करबा जरूरी तो आरबीआई ने कहछन्ती तेबे एक संचय किंबा सक्रिय अकाउंट गुड़िक निष्क्रिय भाव वर्गीकृत करा जाए एक निष्क्रिय अकाउंट को पुनः सक्रिय करबा पई ग्राहक माने सेमानकर घर पाखर जेकोसी बैंक शाखा जाई किंबा भी चिप वीडियो केवाईसी माध्यम सेमानकर केवाईसी विवरणी अपडेट करि पारिबे जदि बैंक एही सुविधा प्रदान न करे केवाईसी जांच प्रक्रिया सफलतार सह समाप्त हेबा परे ही बैंक अकाउंट को पुनः सक्रिय कर जिवो जदि आपन चाहले आपन माने निकटस्थ जेन बैंक मन रहुचे जेन शाखा मन रहुचे मन कर जो आपन माने एसबीआई बैंक रे खाता खोलिचन आपन गाँव मन टीनी ब्रांच थिबा किंबा आपन पंजाब नेशनल बैंक रे खाता खोलिचन आपन मान को गाँव रे जदि टीनी अकाउंट जेनटा रोचे तो से ब्रांच के जे करबे आपन जेकोसी ब्रांच के जे कर आपन केवाईसी अपडेट करि पारबे
ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ କେବଳ ପାଣ୍ଠି ଜମା କିମ୍ବା ଉଠାଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଯଦି କାରବାର ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ କିଛି ନା ହେଲେ ବି 3 ମାସରେ ଗୋଟେ ଥର ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରବାର ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ୱିଡ୍ରଲ୍ ହଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ହଉ, ଯେନ୍ତାକି ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ ଗୁଗଲ ପେ ଚାଲୁଛେ, ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେରେ ବି ଟଙ୍କା 100ଟା ଯାହାକି ପଠାଇ ଦେଇ ପାରବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଲଗା ଲୋକ କହିଲେ ବି ଆପଣ ପଢ଼ାପାଠି ଯାହାକି କହିଦେଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ ପେ ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍, ବାବୁରେ ମୋର ଟଙ୍କା 100ଟା ଗୋଟେ ପଠାଇଦେବେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବୋଲେ ଆରାମସେ ପଠାଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଅଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଚେକବୁକ୍ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା, କିମ୍ବା କାରବାର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କେୱାଇସି ଅଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରି ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ମନେ ରଖନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଛେ ବୋଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛେ ବୋଲେ ବି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍, ତ ସେ ଚକରରେ ନେଇ ପଡ଼ବେ। ତ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେବା ଆପଣ ଯେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯିକି ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି କରବାର ଜରୁରୀ ହେ। ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କେୱାଇସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଶାଖାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାରବାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ତ ମନେ ରଖନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି କରିଯାଉଛନ୍ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗବା, ତାପରେ ଗଲା ହାଫ୍ ଫଟୋ 2ଟା ଲାଗବା, ତାପରେ ଗଲା ଯଦି ଆପଣ ପାଖେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ବୋଲେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି ହେବା। କେୱାଇସିଟା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରବା କିମ୍ବା ଆଙ୍କ୍ର ସ୍କାନ୍ କରି ହେଇପାରବା। ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଗଲା ସମୟରେ ଯେନ୍ତା ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାଟା ସ୍କାନ୍ କରି କେୱାଇସି କରାଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦେଇକରି ବି କେୱାଇସି କରାଯିବା କିମ୍ବା ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେନ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଙ୍କ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ବି କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍, ଲୋକସଭା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2022-23, 23-24 ଏବଂ 24-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଚାଲୁ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପାଇଁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ PNB ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାଧିକ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖନ୍, ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ବଛା ବଛା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ କାରଣ ବାଲାନ୍ସ ନାଇଁ ରଖବା। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କାଁ କରୁଛନ୍ ନା ପଇସା ପଡ଼ଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ପେ ଅଲଗା ଲୋକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଉଛନ୍, କେନ୍ ସାମାନ ଗୋଟେ ଘିଣିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଖାଲି ହେଇଯାଉଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସଟା ଆପଣକେ ରଖବା ଜରୁରୀ, ଯାର ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କୌଣସି ମାଇନସ୍ ନାଇଁ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପେନାଲ୍ଟି ନାଇଁ ଲଗାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ସୂଚନା 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ PSBS ସାମୂହିକ ଭାବରେ 2022-23 ଏବଂ 24-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ ଯେନାକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 1,92,083 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛି। ମନେ ରଖନ୍, ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଟୋଟାଲ ଯଦି ପଇସା ହିସାବ କରମ ବୋଲେ 8,92,083 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେନାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦାୟ କରିছে। ଖାସ କରିକି ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ନେଇ ରଖିଥାଏ, ଟୋଟାଲ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ମିଶିକରି ପଇସା କେତେ ହଉଛି 8,92,083 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କର KYC ଅପଡେଟ୍ କରବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ। तो आशा कर भिडियोटी आपके निहाती भाव में भल लगी आउ भिडियो को जितकी पार्छन सेतकी शेयर कर दियन कहीं आम गाँ गहली लोग जानिक सब KYC मैंने करेंगे जद्वारा कि आप गवर्नमेंट जेकोसी स्कीम पैसा आसूचे आराम से पैसा पत्र मैंने पारे।